La route en face du restaurant là. Ouais, ça fait une bifurcation, ouais. Ouais. Là tu peux continuer en voiture. Ah, ok, ouais, on avait vu. Celui-là il est plus rustique, on va dire. Ouais. On a vu, hein. Savanas, we never eat that night. Even you did. Yeah, we eat very early. Like the dinner is what, 6? Bah si, du lait entier peut-être, mais... Il est encore... Grandparents. 12. Lunch, usually I work in my workplace. So he's 12. Hey, you start to work at 12? No, I stopped. Have to put more milk. Ouais.
d'abord.